आकाशवाणी। संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। सर्वाधिक 3 मास मध्य संरक्षित रही राय प्रकाश लगी समस्त उच्च न्यायालयगुड़ी सुप्रीमकोर्ट का निर्देश। गुजरात गस्तर द्वितीय दिन में आज हरामीनाला एवं कच्छ स्थित आंतर्जातिक सीमा परिदर्शन करेंगे स्वराष्ट्रमंत्री। पीएम सूर्यघर योजन माइल खुंट स्थापन कला भारत। देशर 40 लाख परिवार स्वच्छ शक्ति यात्रा रे सामिल। मौसुमी ऋतु रे देश में स्वाभाविक ठारू कम वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज संध्यार अनुष्ठित हेब गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स मध्य द्वितीय क्वालिफायर मैच। सुप्रीमकोर्ट आज देशर समस्त उच्च न्यायालयगुड़ी कौनसी मामलें संरक्षित रखिथिबा राय 3 मास मध्य प्रकाश करने लगी निर्देश देइछंती। सर्वोच्च न्यायालय कहिछंती संरक्षित राय प्रकाश क्षेत्र में विलंब जोगु मामला दायर करिथिबा पक्षगुड़िक असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। व्यक्तिगत स्वाधीनता क्षेत्र में त्वरित निष्पत्तिर गुरुत्व को विचार को नहीं प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जयमाल्य बागची खंडपीठ कहिछंती जामिन प्रदान क्षेत्र में राय संरक्षित रखा जाइथिबा राय को सही दिन प्रकाश करा जाई परदिन वेबसाइट रे अपलोड करा जिवो। सुप्रीमकोर्ट कहिछंती जामिनी प्रदान किंबा दंडादेश परिवर्तन क्षेत्र में जेल अधिकारी को तुरंत सूचना देवार आवश्यकता रही। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज गुजरात गस्तर द्वितीय दिन में संवेदनशील हरामीनाला एवं कच्छ स्थित आंतर्जातिक सीमा परिदर्शन करेंगे। गस्त काल में सीमा सुरक्षा बल पीएसएफ द्वारा करा जाइथिबा सुरक्षा व्यवस्थार श्री शाह समीक्षा करने सह उच्चपदस्थ अधिकारी सहित सीमार देखा देउथिबा आह्वानगुड़िक संपर्क में आलोचना करेंगे। श्री शाह सीमा आउटपोस्ट G7 उद्घाटन करने सह बीएसएफ अधिकारी सह वार्तालाप करिवार कार्यक्रम रही। श्री शाह मध्य आज आउटपोस्ट टावर 1170 स्थित कंट्रोल रूम परिदर्शन करेंगे एवं हरामीनाला अंचल में बोट जोगे परिदर्शन करेंगे। जेटी पॉइंट रे श्री शाह चारारोपण करिवार कार्यसूची रही। अपराह्न भुजठारे बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में स्वराष्ट्र मंत्री एक उच्चस्तरीय बैठक में अध्यक्षता करी सीमा संपर्कित आह्वानगुड़िक संपर्क में आलोचना करेंगे। गत 6 मास मध्य श्री शाह द्वितीय थर पर कच्छ गस्त करिछंती। गत वर्ष नवेम्बर मासरे से भुज गस्त करी बीएसएफ रो ध्वजारोहण समारोह रे जोग दैथिले। केंद्र बयनशिल्प मंत्री गिरिराज सिंह कहिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत दृढ़ अर्थनीति परिणत होइछि एवं देशर बयनशिल्प क्षेत्रर विकास घटिबा सह विभिन्न नीति और संस्कारमूलक पदक्षेप दृढ़ समर्थन देइछि। 2 दिनिया आंध्र प्रदेश गस्त काल में मंत्री श्री सिंह कृष्णा जिल्लार मोहन स्पिनटेक्स कंपानी परिदर्शन करिछंती। से कहिछंती भारतर बयनशिल्प बजार 15 लाख कोटी टंकार अधिक रही एवं सरकार यहाकु 2030 सुद्धा 25 लाख कोटी अधिक करने लगी पदक्षेप नेउछंती। श्री सिंह कहिछंती भारतीय बुणाकार एवं कारीगर मानकु विश्वस्तरीय मंच मिल पारिछि। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सरकार सह मिलित भावे बयनशिल्प क्षेत्र विकास लगी योजना प्रस्तुत करुथिबा मंत्री श्री सिंह कहिछंती। 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। स्वच्छ शक्ति यात्रा रे भारत ऐतिहासिक माइल खुंट स्थापन करिछि। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे केंद्र नूतन एवं नवीकरणीय शक्ति मंत्री प्रहलाद जोशी कहिछंती प्रधानमंत्री सूर्यघर योजन देशर 40 लाख परिवार छात उपर सौरशक्ति व्यवस्था करिछंती। से कहिछंती एही योजन नागरिक माने शक्ति उपभोक्ता हेबा सह शक्ति उत्पादक मध्य होई पारिछंती। एही योजना कार्यकारी हेबा फଳରେ परिवार गुड़िकर विद्युत खर्च ह्रास पाइछि एवं सरकारंठारु रिहाती पाइबा परे सेमानकर विद्युत बिल अधिकांश क्षेत्र में शून्य स्तर में पहुंची। मंत्री कहिछंती सूर्य शक्ति संपन्न घरगुड़िक देशर शक्ति सुरक्षा, परिवेश संतुलन एवं विकसित भारत दिगरे आत्मनिर्भरशीलतार प्रदर्शन करुछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात रे आसंता रविवार दिन देशवासी सह भाव विनिमय करिवे। यह मन की बातर 134तम संस्करण हेब। जनसाधारण एही कार्यक्रम पई सेमानक मतामत और प्रस्ताव पठाई परिबे। देयमुक्त नंबर 1800117800 ने मतामत दिया जाई परिबो। ऑनलाइन जरिए नरेंद्र मोदी ऐप
ଓ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ଫୋରମ୍ ଜରିଆରେ ମତାମତ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ନାଗରିକମାନେ 1922 ନମ୍ବରକୁ ମିସ୍ଡ କଲ୍ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ଲିଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ପଠାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୌସୁମୀ ଋତୁ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ କହିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଜନିତ ବର୍ଷା ପରିମାଣ 90% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଦକ୍ଷିଣ ପେନିନସୁଲାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଡକ୍ଟର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ କହିଛନ୍ତି, ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଏଲ୍‌ନିନୋ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପେନିନସୁଲାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 7.6% ରହିଥିଲା। 2024-25ରେ ଏହି ହାର 7.1% ଥିଲା। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର, ନିରନ୍ତର ନିବେଶ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ ବହନ କରି ଏକ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ନିରାପଦରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତାୟାତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ନିସୋସ୍ କ୍ୱେରୋସ୍ ନାମକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ସାରଜାହରୁ ବାହାରି ଭାରତୀୟ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ 50ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଭାରତ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରିତା ଫୋରମ୍ ସହଯୋଗରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତର କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ସେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ସଂସ୍କାର ପରିଚାଳିତ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ଭେଟିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗତବର୍ଷର ଚାମ୍ପିୟନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିକଟରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ସର୍ବାଧିକ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ରାୟ ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ହରାମିନାଲା ଏବଂ କଚ୍ଛ ସ୍ଥିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲା ଭାରତ। ଦେଶର 40 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ। ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।